Kan santos nga ebanghelyo para na nga adlaw. Mayo 7, tuig 2026. Huwebes, kan ikalima nga semana ang pagkabanhao. Kinuha di dahan ebanghelyo. Sumala kan San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9, tubtub ngadto han 11. Nagsiring Jesus han iya mga tinunan. Hinihigugma ko kamo. Sugad god han paghigugma akon han amay. Pagpabilin kamo. Didi han akon gugma. Kun tumanon niyo an akon mga sugo, magpapabilin kamo haakon gugma. Sugad god han pagtuman ko han mga sugo han akon amay ngan nagpapabilin ako dida han iya gugma. Iginsumat ko ini ha iyo. Basi mahingada ha iyo an akon kalipay. Ngan basi mahingpit an iyo kalipay. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han santos nga ebanghelyo. Yan ang adlaw. Tungudhan sala nga panurundon. Naging imposible ang pagigugma. Sugad ang pagigugmahan Diyos han tao. Di kang kahulog han tao han pakasala. Naging pakyas ang tawhanon nga panalinguha. Asyangani nga dida palahan hinises ang higawasan tao ang ginhadian ng Diyos ang paraiso. Iginsaad na niya nga maabot in panahon nga magpapadarayahin magtaraluwas, nga magpapahibalik han tao nga daan panagway han Diyos. Kundi inhiya gintuha aton may babasahan ang libro han Hinises nga ang tao gintuha subay sumala han ladawan ug panagway han Diyos. Hadto nakakapaghigugma hiya, sumala ang kanan Diyos paghigugma. Kundihan kahulog han tao, nawara ini. Nahibalik na langahaw han katuman na, han saad han Diyos. Kundi nagpadarahiya in magtaraluwas, dida ka ni Kristo. Sanglit kabanhaw ni ha mga minatay, iya ginhibang gindaog ang kamatayon, ug gintagan niya ang tao, hin posibilidad, hin pakahigugma ngahaw. Ang gugma, sumala, ang panagway, ug ladawan ng Diyos. Amoy ni ang gugma, nga nakakatalwas. Sumala ang ebanghelyo yana, ang naghahatag hingpit ug tinuod nga kalipay. Kay ang tinuod nga gugma, diri la nati kang han unod. Unati kang hantawhanon nga mga panalinguha. O kundi man nati kang hambalaod. Ang tinuod nga paghigugma, subayhan igin susumat ha aton hini nga santos nga ebanghelyo yana. Nati kang laini kan Kristo. Sanglit anin uman
nga nasunod kan Kristo, naging bubunyagan di iya, naglalakat hiya di dahandalan, di pakadto, hinhulos, hingpit nga paghigugma, nga diri bunga hinunod, utawhanon nga mga panalinguha, kundi bunga na ang presensya ug buhat ni Hesukristo, didahan kinabuhi inusa nga Kristiyano. Ang paghigugma, subayhan gugma ni Kristo. Ang Kristohanon nga paghigugma, ug sa inihan tigaman, ang tinuod nga pagtuo. Kay kun ni Kristo naguukoy din niya aton, mabunga man ta aniya presensya ha aton kinabuhi. Dida in pagsihigugmaay, kay pulong pa niya, kikilalon la kamo nga akon kamo mga hinunan, kun kamo magsigugmaay.